Hello. Okay. Okay, let's go. So karon day mag-pack ta for for a camp day. Mag-camp ta dorm. Pero dili ni siya typical nga camp day nga gina-expect mo mag-kuan arang mga siyamjing chuchu nga usual nga naa sa camping no. But this is different. OA. Mag-pack ta sa mga essentials kay ugma naman kumulakaw day. So let's go. So, wala na ako ipakita kung pag-pack day kay dugay kay ko na human as in nagabihan ako day mga 9 PM na. So, maura ni yung nasulod tanan sa kuang backpack day. Ano siya kong backpack na dalon. So, liit ra jud day. Cause mo na tong goal is jutay ra tong dalon. Nya usa ka hand carry nga bag. Uy, ano siya? Mm, diba? Okay na na siya day. Importanteng jacket kay tugnaw dadto day. Tugnaw kaayo. Hindi naman jud pero basta tugnawan ko kay dali ra ko tugnawan day. So mura to siya. See you. Hi guys. Si Tibreg Sara. Naman ako magkong lagi tumo. Ganito. Each and every morning will tell of His great love, Pastor Dennis of all His faithfulness. Day 1. Ay, day 1. May vlog ulit. Hi. the person I created you to be. And all that He has You. done. My child For who can match His is in kindness? and I in. And who can If it reaches for you, he will reach out to me. And I will always defeat him any time of the day. Anywhere, 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 anytime. I will defeat him, says the Lord. It is right to give Him thanks and praise. For His heart is overflowing with love for us. And His mercy we can never contain. You lead the lonely into family. Uubos naman sa gabiin. Uy, wa pa na natanggal. Uubos naman. Ay, ko, close. Sama ka niyo. Ay. Sama ka siya. Labi juwe ko diri bring. Nindot man bring. Na-record ba? Ata. See? Yeah, feel ka. Wala ang tumbler ni ate. Ikaw ano mo? Pag isa mo sa mukha. Kuya, sorry.
frying. Ang sanay. Strawberry. Sana. Ang usa. Si Yoyong ka nag-ano? Pagabot pa lang ganun. Wilma. Pagabot pa lang ganun. Ang frying kamatis. Hello, sorry naman. Hi. Kasi naunga ko dyan. Nakalam yan. Kamatis. Sino. Dapat dalawa ko ba? Ay! Farm! Farm, hindi na. Farm. Ka Kazin. Pinaipul. Sige mo ulit na mi. Bye-bye. Oh, last view. Yaga ha, para may mabili na akong ID ha. Hindi ako kasulod doon. Hingal ka ayot. Tangas kay kung ginakuan diri dahil. Kung ginadagan-dagan dahil. Oh. Name of Jesus. 1, 2, 3. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, yes. Hallelujah. Hallelujah. Whoa. Praise the Lord. Hallelujah. There it is. Thank you, Lord. Just continue to pray. Just continue. So,